initial information sa inyong investigation. Where are you now? As far as we are concerned, ready nami na nami nag-gather evidence. Gusto lang namo paligunon. Yeah, we did it in coordination, of course, with the family and also with the local police and the medical legal of CCMC. Magamit ni kay usara man ang kaso. It only happened nga ning-gather sa tag additional evidence. So mas mapaligon pa ang kaso. Muligon ang kaso. Parallel investigation. Oh yeah, parallel investigation with regards to the filing of maybe another cases which fall under special offense. Okay. RD na nahila yung mga tawag invite nato nga possible mapahatag ko din information sa kaso. Yes, ang atong opisina sige gyud og collect subpoena og mga subjects or persons in interest nga makatabang o makatabang sa atong trabaho. Ni coordinate na, cooperative na ang family RD. Very cooperative. Very cooperative. Dapat ay timeline ani RD. As with regard to timeline, sa doon na mag-ebidensya nga dapat atong pagwalaton. Nya dependent po ta sa responde sa mga tao nga atong gitawag as resource person. Kaya mo lookout bulletin sa DI sa suspect. The suspect, Call departure order. we will talk that. Nag-istoryahan na namo, but we have to talk that first with the council of the The family. Kingston, oo. Okay. So, ang request from the family. Request from the family. Kay kana go mukuha guta og kuan whole departure depende mo guna sa circumstansya. Dili lang nga mukuha ka immediately in the absence of evidence. Otherwise madaot ang imong kaso. So, RD, ato ang assurance na gitutukan both PNP and NBI this case of peace. Yes. Ang ipasaling lang namo sa katawhan nga ang NBI mo file og kaso or mo gather evidence based.